अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। tutoria.pk की रमज़ान ट्रांसमिशन में रज़िया निसार आपको खुशामदीद कहती है। रमज़ानुल मुबारक के महीने के हवाले से हम चंद मौज़ूआत को आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसी हवाले से अगला मौज़ू है हमारा रोज़े की फ़र्ज़ियत, यानी हमें कैसे पता चलता है कि हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। तो रोज़े की फ़र्ज़ियत किताब यानी कुरान मजीद, सुन्नत और इजमाए सहाबा से साबित है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रोज़े रखने का हुक्म दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताहरा से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से रोज़ा रखना साबित है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन भी रोज़ों का अहतमाम किया करते थे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इस आयत मुबारका का जिक्र किया, जिसकी रूह से हमें ये पता चलता है कि उम्मत मुस्लिमा पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। फिर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में ही अगली आयत में फरमाया, अय्यम्मा मादूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर व अलल्लज़ीना युतीकुनहु फिद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुल लहु व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। तर्जुमा, ये चंद मुकर्रर दिनों के रोज़े हैं। अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी कर ले, और जो लोग रोज़ा रखने की कुदरत रखते हों फिर ना रखें तो वो फ़िदिया दें। एक रोज़े का फ़िदिया एक मिस्कीन को खाना खिलाना है, और जो अपनी खुशी से कुछ ज़्यादा भलाई करे तो ये उसके लिए बेहतर है। लेकिन अगर तुम समझो तो तुम्हारे हक़ में अच्छा यही है कि रोज़ा रखो। इस आयत मुबारका से हमने देखा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये गिनती के चंद दिन है, लिहाजा तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम इसमें रोज़ा रखो। फिर अगर कोई बीमार हो या सफ़र में हो, या अगर कोई ताकतवर भी है, रोज़ा रखने की ताकत रखता है लेकिन फिर भी नहीं रखता, तो उसको चाहिए कि वो रोज़े का फ़िदिया अदा कर दे। यानी अल्लाह ताला ने यहाँ पर इख्तियार दिया, या तो रोज़ा रखो या फ़िदिया अदा कर दो। और फ़िदिया क्या है? रोज़े का फ़िदिया एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। तो इस आयत मुबारका में इख्तियार दिया गया और साथ में ये फरमा दिया गया कि अगर तुम रोज़ा रखो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर इसके बाद एक और आयत मुबारका नाजिल हुई और इसमें मुतलकन वाज़ेह करके ये फरमा दिया गया कि रोज़े ही रखो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। फ़िदिये का हुक्म जो है वो सिर्फ़ उन केसेस में रख दिया गया जब कि इंसान बहुत ज़्यादा मजबूर हो और रोज़ा रखने की बिल्कुल ताकत ना रखता हो। tutoria.pk लाया आपके लिए 250 रुपए का टी कार्ड, जो दे आपको एक्सेस हमारे वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर्स या बेशुमार MCQs का, जिसे आप हासिल कर सकते हैं अपने किसी भी करीबी बुक स्टोर से। जैज़ कैश या इजी पैसा मोबाइल अकाउंट के जरिए भी रकम अदा की जा सकती है। तो आज ही आए tutoria.pk पे, क्योंकि tutoria.pk से अब पढ़ाई घर पे। इसके हवाले से अल्लाह ताला ने फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुमहु व मन कान मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। तर्जुमा, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए सरासर हदायत है और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक़ व बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली हैं। लिहाजा अब से जो शख्स इस महीने को पाए उसको लाजिम है कि इस पूरे महीने के रोज़े रखे, और जो कोई मरीज़ हो या सफ़र पर हो तो वो दूसरे दिनों में रोज़ों की तादाद पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता। इसलिए ये तरीका तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम रोज़ों की तादाद पूरी कर सको, और जिस हदायत से अल्लाह ने तुम्हें सरफराज किया है उस पर अल्लाह की किबरियाई का इजहार व एतराफ़ करो और शुक्रगुजार बनो। तो इस आयत मुबारका में जो सीगा इस्तेमाल किया गया है, फ़मन शाहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुमहु, कि तुम में से जो कोई इस मुबारक महीने को पाए तो उस पर लाजिम है कि वो इस मुबारक महीने के रोज़े रखे। अब जो कोई बीमार होगा, जो कोई सफ़र में होगा और जो सेहतमंद भी होगा, सब के सब ने रोज़े रखने हैं। हाँ, बीमार और मुसाफिर के लिए इतनी सी छूट रखी है कि वो रोज़ा छोड़ सकता है, लेकिन बाद में उसको इसकी क़ज़ा करनी होगी। और जो फ़िदिये का हुक्म है वो बहुत ही ख़ास किस्म की सिचुएशंस के लिए है, यानी उस मरीज़ के लिए है कि जिसको सेहत
پر غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا، یعنی اس کو امید ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی صحت مند ہو کر روزہ رکھ سکتا ہے، تو ایسا جو مریض ہوگا وہ فدیہ ادا کرے گا۔ تو اس آیت مبارک سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزے کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا۔ اب روزے کس وقت فرض ہوئے؟ کب روزوں کی فرضیت کا حکم آیا تھا؟ تو روزوں کی فرضیت کا حکم 2 ہجری میں تحویل قبلہ کے 10 دن بعد شعبان میں نازل کیا گیا تھا۔ تو اس اعتبار سے جو روزے کی فرضیت ہوئی وہ شعبان 2 ہجری میں ہوئی تھی، اور فرضیت کا صیغہ کیا بنتا ہے؟ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے جو کوئی اس مبارک مہینے کو پائے تو وہ اس میں روزے رکھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی روزے کا ایک اہم رکن ہونا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم ہے۔ شہادت دینا اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو اس اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ دین اسلام کا ایک اہم ستون ہے، ایک ناگزیر حقیقت ہے۔ اس کے سوا انسان کا ایمان، ایک مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ روزے کی فرضیت کی بات کی جائے تو رمضان المبارک سے پہلے بھی روزے رکھے جاتے تھے، یعنی 2 ہجری میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض کیے تو اس سے پہلے بھی روزے رکھے جاتے رہے ہیں۔ اور وہ کون سے روزے تھے؟ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے رکھا کرتے تھے، اور عاشورہ کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا امت مسلمہ کو۔ پھر جب رمضان المبارک کے روزوں کا حکم آیا تو اس کا حکم منسوخ ہو گیا، تو اب عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ رکھنا سنت ہے، اور جبکہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہے۔ اب رمضان المبارک کے روزے کون رکھے، یعنی کس پر فرض ہے اور کس پر فرض نہیں ہے؟ رمضان المبارک کے روزوں کے فرض ہونے کی کچھ شرائط ہیں۔ اول یہ کہ اسلام یعنی مسلمان ہونا ضروری ہے، دوسرا یہ کہ عاقل ہونا ضروری ہے، یعنی صاحب عقل ہو، مجنون اور پاگل پر روزے فرض نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بلوغت ضروری ہے، یعنی جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس پر روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ اب بلوغت کیا ہے؟ بلوغت یہ ہے کہ اگر لڑکا ہے تو اس کو احتلام یا انزال ہو جائے، اور اگر لڑکی ہے اس کو حیض آنے لگے یا وہ حاملہ ہو جائے، تو یہ بلوغت کی علامات ہوتی ہیں۔ ان علامات کے ظاہر ہونے کے ساتھ ہی ان پر روزے فرض ہو جائیں گے۔ اب وہ بچے نہیں رہیں گے بلکہ ان پر اسلامی جو احکام ہیں ان کا اطلاق ہونے لگے گا۔ اب اگر وہ روزہ چھوڑیں گے تو وہ گناہ گار ہو جائیں گے، لہٰذا یہ جو بلوغت کی علامات ہوں گی ان کے ظاہر ہونے کے ساتھ روزہ فرض ہو گیا۔ اور اگر بلوغت کی علامات ظاہر نہیں ہوتی تو 15 سال کی عمر سے بچے پر روزے فرض ہو جاتے ہیں، لہٰذا یہاں پر والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کو روزے رکھنے کی ترغیب دیں، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کو حکم دیں روزے رکھنے کا، زبردستی کریں ان کے ساتھ۔ اس کے لیے ایک اہم سلسلہ یہ ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کو روزے رکھنے کی، نماز پڑھنے کی ترغیب دی جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ان کی فطرت میں یہ بات، ان کی عادت میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ انہوں نے روزے رکھنے ہیں، تو شروع سے ہی ان کی پریکٹس ہو جائے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ ہمارے ملک میں، ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے بلوغت سے پہلے ہی روزے رکھنے کا اہتمام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر بالغ ہو جانے پر وہ مکمل روزے رکھتے ہیں۔ تو یہ تھا رمضان کی فرضیت کے حوالے سے موضوع۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی tutorial.pk کی رمضان ٹرانسمیشن سے رضیہ نثار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔